الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لا يمكن آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. الحمد لله سلام أمي فلوك علف على بركة على ولي مندو بنا جرى الله قبل le 31e mois, le 30 novembre l'année 2018. Niyanga Maududu Kasheti Tanflanae Novembre kalu l'année 2018 là inshallah. Kadam ne Maududu la Fana bla bila dongo do ame Kasheti Kilenge kira bangeni ni sojaka ani Maududu daluka awe ledu mindama o Kasheti Tanikilinala ambi o ke fayda o ka mogo nyano ndi awma na jarala anye o ledu min dani o dafa ayi o ledu laba membulu ayisa o de ye wona ala sona amina ladlika on faranyonga ko ke akasheti taleflanaye kira bangna samakale sa klitan fla Arabil awal kalu klitan fla Maududu yere ala sona anye kasheti tan fla kenyina ula nya kanu ninjo fel labai ninga ke uwele da kanye kanyeshi ambade mbrajilemo ambi alafu ka ala barkada ka ala walin mando masammi nyina Maududu jiranin awla kenela ka gla ka Maududu fetili noya nin awma kenaya konnana ka gla ka Maududu barabani kunjelin noya ami folo ka o masayin masabele bele bay fole ko fe ami kiki nama nyini o ala infe ako ke akanu nyonka no yo Maududu tike kirey sallallahu ta'ala wa sallam ka ala fo ka kira bargada ka kira wole mando ka fo ala ani che kira laba dilila umma ka fo ala ni che kira sanma angalla o mondo zanmay ambi solle krata ana so ngi sanmo ana ga sabanmu ani mo nyuma mun tukura kira la ni baranyma keliye ambi solli uka ka nyini ala feste bi ala miye ala ka nin aw faraw majma nunga fogata se lahara joduma ambi sali ubbe ka fa nambura mi fulinye shi yanga jamana famom jamana kundidi anaka gouvernement ambu barkada ko wali mando ka nyini u fe jamana yi malidi awni olu beka kan jamana ina na nyana abin nyambe o ya fasu nyane ala kana ke ni jamana in kena abin ce ambe o ya fasu chene famo ay kala diri barkerola
aye ke ladiriya ka faga kono aye hine jamanadenw na n'o kɛra jamana gɛlɛya jamana ɲani jamana tɔɔrɔ camanba de bɛ se ka bɔ a la mali faamaw ka tilemaliya bɛ min tiɲɛ an ye dɔɔnin tɛ dɛ c'est vrai gɛlɛya b'an kan nka jamana in tɛ fanda jamana ye o cogo la dɛ nafolo min bɛ mɔgɔw kelen kelen na kun n'i y'o lajɛ dɔɔnin tɛ dɛ nka nafolo in labaara cogo min b'a la jamana dɛsɛra k'o kɛ jamana faamaw fana u bɛ mugan minɛ tan min sɔrɔ jamana tɔgɔ la fandaw ma fɛn sɔrɔ o la an bɛ impôt ni taxe minnu fana sara ani sirakan wari ninnu olu fana kan ka kɛ min ye jamana faamaw ka tilemaliya kama o ma se ka ko an bɛ faamaw fo jamana in bɛ bolo min kan an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala k'an dɛmɛ jamana in dilanni na laadiriya kɔnɔ dɛmɛ kɔnɔ jogoɲumanya kɔnɔ ala k'o baara sabati an ye n'an bɔra yen an bi jamana lakanabaaw fo k'a daminɛ a fitinin na f'a kumaba an ka foli b'u ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lakana kɛ jamana kɔnɔ fanga kɔnɔna na an b'u fo k'a ɲini u fɛ waati min dɔ bɛ k'a teru ka gɛrɛ le 31 décembre u ka lakana kɔlɔsi u ka jamanadenw kɔlɔsi u ka jamanadenw ni kɔlɔsi nka san o san ko kelen a bɛ maa jigin misɛnya dɛ san o san 31 kalo mana surunya n'o ye décembre kalo ye jamana gɛlɛya bɛ juguya de bandiw mɔgɔ fagalaw sonw namaratɔw jamana sécurité kan ka dankari o la jamana sécurité kan ka mesure dɔ ta o kan jamana sécurité kan k'o jateminɛ cogo jumɛn na o bɛ se ka ban cogo di lakanabaaw a y'a lajɛ ni jamana lakanana o y'an faso lakananen ye an balimaw n'an dɔgɔninw a n'an faw n'an baw a n'an musow n'an denw mɔgɔ si kana bi kɔrɔ ko jamana in y'i ta ye jamana in ye jamanadenw de ta ye malidenw nationalité malienne olu ta ye mali ye ni maliko kuma wulela a ka kawo fasoden ninnu ka dɔ fɔ maliko la sabu ta ye jamana ye n'an bɔra yen an bi an ka faama minnu an yɛrɛ ye minnu sigi n'o ye an ka laadaw ye laada faamaw an b'u fo dugutigiw dugutigi conseil dugutigi seerew an b'u fo mali dugu bɛɛ dugutigi kelen kelen na an ka foli bɛ bɛɛ ye a n'an ka barakada a n'an ka waleɲumandɔn dugutigi bɛɛ bɛ ɲininka lahara i ye dugu mara ni mun ye ne fa yan'an ka se lahara ala ye dugu min wele ko yawma tubla sarai gunuw bɔrɔtɔ don datugulen bɛ dayɛlɛ dugu min na lahara don cɛkɔrɔba yan'an ka se yen i ye tile 2 min kɛ dugutigiya la i bɛ ɲininka a la a ye kɛ ladiri ye a ye dugu ninnu dilan ni tiɲɛ ye a ye kuma dugudenw fɛ ni sabali ye ani bɛn ye n'o kɛra an mago bɛ minɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ
o kɔfɛ an ka dutigi bɛɛ denbayatigiw n ka foli b'u ye denbayatigi bɛɛ ye bagangɛnna de an bɛ ɲininka lahara don bagan ninnu kɛcogoya la an bɛ mɔgɔ min ɲini ka na denbaya la an k'an gɛlɛya a ka kɛ halala ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka denbaya balo ni haramu ye i mago tiɲɛ diɲɛ ni lahara i ni balo ti ban i ni ɲɛni ti ban wa i ni tɔɔrɔ ti ban a b'a jalo la du ti lafiya fiyewu dutigi ka tilemaliya b'a la dansago b'a la a ka laafibaliya b'a la jamana dutigiw a y'a jate minɛ dɛ a ka kɛ laadiri ye mɔgɔ min tanda min ɲini ka na denbaya la a y'a to a ka kɛ wɔsi ye a kana na taa haramu miliyo la wallahi ngo b'a kɔ ɲani b'a kɔ ya ani yi yani lahara bɛ n ka foli b'u ye an balakaw n b'u fo kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ furu la a bɛ ɲininka lahara don dɛ a ye cɛw minɛ cogo di yan'o cɛ balimamuso i cɛ bɛrɛ i k'a tare i k'a tɔ dabila a tɔ tɛ tiɲɛ hàn i nakun ye cɛ min ko ye n'o ka hakɛ yiri la dɛsɛgo ni tun ni bolo ma i mago tiɲɛ dɛ muru ka nasi n b'a fɔ cɛn tɛ nka a tɛ fɛn ɲɛ muso dɛsɛgola ye wallahi i bɛ se ka cɛ minɛ ka don i sagona da fɛ nka i tɛ se ka den kɛ barikaden ye dɛ aha o wuli don dɛ a b'a janto la an dɔgɔmuso n'an denmuso minnu ma furu k'a ɲini u fɛ hali bi u k'u yɛrɛ minɛ ni silamɛ min ko a b'u fɛ furu la u yɛrɛ y'a dɔn min ye silamɛ diinɛtigi don garisɛgɛ faralen don ala la ni baarakɛla don fugari tɛ a ye jɛni furu ye n'o tɛ sagaw bɛ ban waatiw bɛ ban waatiw bɛ dɔgɔya ka taa de fo waatiw bɛna ban nɔgɔ yɛrɛ tun tɛ ta o kabi i b'i ko k'i jɛ n'i ka salon ye k'i ban farikolo bɛ manamana ka na b'o la fo a yɛrɛ kɛra baara ye bolo i yɛrɛ b'a kalama a ye sabali n'an bɔra an ka diinɛtigiw k'a daminɛ an ka alimamiw la olu ye misiri ɲɛmaaw ye an b'u fo mali alimami bɛɛ k'a daminɛ dugubaw kɔnɔ ka na bugudaw la burusukɔnɔnaw tɛmɛnen kɔfɛ ka na togodaw la fo ka na du mɔgɔ 2 3 selibaga la n ka foli bɛ bɛɛ k'a ɲini aw fɛ aw minnu ye selila ɲɛmɔgɔw ye a y'a jogo ɲɛ a ye kɛ laadiri ye a ye kɛ danbetigi ye a bɛ min fɔ a da la diinɛ na a y'a jija a ka ko kan a k'a kɔmɔgɔw wele ni jogo ye ani sabali ye a ye bɛn n'a y'a mɛn ko tɔɔrɔ b'a balima dɔ kan a ye fɛn bɛɛ bila a se ye mun ye k'o bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a y'o kɛ se bɛɛ tɛ wari ye nka wari bɛ se la ni wari b'a kun a y'o kɛ o ye dɔ ye ni wari tɛ yɛrɛ a b'a janto a la n'a seko ye min ye a y'o kɛ hali ni se wɛrɛ t'a ye dugawu kɔ a ye dugawu kɛ dugawu ye se dɔ ye an ka kɛlɛkɛbamuru dɔ ye dugawu ye a ye dugawu kɛ a balimaw ye a b'a janto a la lahara don i tɛ maa 2 seli abada kiyama k'i ka saratu tigɛ fɔ ala k'i ɲininka seli bannen i ye mun f'u ye a bɛɛ an yɛrɛ tun bɛ mun jogo kan
lahara mi sega ka lahara amu fu olu de misaliyaw ye exemplaire calendrier dugarew fo jogoɲuman ka ye olu la pour que mɔgɔw ka da misiri la pour que mɔgɔw ka da misiri sigi kira Muhammadu la sallallahu alaihi wa sallam kira ye danayama ye jɔnni bolo mɔgɔ min ye kira dɔn min t'a dɔ dun ale dan tɛ kira la nka kira ka danaya bi sɔrɔ de ni alimami ka danaya ye a b'a jɛ don kuma ninnu na n bɛ segin a kan lahara o kɔfɛ an ka wajurikɛlaw an ka foli b'u ye Mali wajurikɛla bɛɛ n ka foli b'u ye minnu bɛ Ala ta fo wajuri ka gɛlɛn dɛ lahara don an bɛ ɲininka a y'aw fɔlenw na bilahi an bɛ ɲininka an ye min fɔ ko mɔgɔw k'o kɛ ni tiɲɛ don an bɛ ɲininka an bɛ tila ka ɲininka fana n'an yɛrɛ kun b'o kan an bɛ ɲininka ni tiɲɛ don o ye question fɔlɔ ye an yɛrɛ kun bɛ mun kan wajurikaw de bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ma mɔgɔw ka da Ala la e min ka baara ye mɔgɔw wele ka na Ala ma mɔgɔw bɛ wele ni mun ye de mɔgɔw bɛ min ye kitabu o ye dɔ ye wajuli da o ye dɔ ye nka mɔgɔw bɛ wele ni e yɛrɛ jogo ye fɔlɔ filanan mɔgɔw bɛ wele n'i ka kodɔn ye sabanan mɔgɔw bɛ wele n'i ka hikima ye naaninan mɔgɔw bɛ wele n'i ka kalanden ye duurunan mɔgɔw bɛ wele wajuli ka kɛnɛ kan de a b'a janto a la karamɔgɔw de ye kalandirew ye ani misaliya ɲumanw mais n'aw ta kɛra kɔnɔ daliya sigi ɲɔgɔn muso la i bɛ mɔgɔw kɔni wele ka na Ala ma nka i ye kɔnɔ da min muso la kɔni i tɛ se k'o waju i tɛ se hali jinɛw fara de ka tɛ se aw ka baara kɛra gosili ni namara ye aw bɛ mɔgɔw waju nka i ye fɛn o fɛn gosi k'a y'a dɔn k'i y'a gosi i tɛ se ka Ala ta fo wajulikɛlaw an ka kuma ni sabali ye an ka kuma ni kodɔn ye an ka kuma ni yafa ye an ka kuma ni bɛn ye an ka kuma ni jogo ye o b'a yɛrɛ jogo ka ɲɛ lahara segin bɛ kɛ fɔtɔw kan n'an bɔra yen an ka tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan diinɛ tɔgɔ la an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na leader religieux an bɛ groupement mɔgɔw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara minɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama siran kɛra olu ye ka fɛn caman to u ka bɛn kama u ka laadiriya kama u ka diinɛ baara kama an b'u fo leader maa kelen kelen bɛɛ lahara an bɛ ɲininka de kɛtaw la ani fɔtaw la dogolen ani bangelen a ye kuma ɲɔgɔn fɛ ni sabali ye a ye kuma ɲɔgɔn fɛ ni muɲu ye a ye kuma mɔgɔw fɛ ni majigi ye a ye kuma mɔgɔw fɛ ni jogo ye jamana in gɛlɛya bɛ ba ta de jamana in sɛgɛn bɛ ba ta o kɔfɛ an kɛra mɔgɔ minnu ka baara ye mɔgɔ kala ye a kɛra madrasa ye a kɛra tubabukala ye a kɛra dugumakala ye a bɛɛ ka kan mɔgɔ o mɔgɔ ye waleden jogo lamɔ ni jogojuguya ye i mago sara diɲɛ na seli t'i kisi sun t'i kisi layidu foyi tɛ Ala cɛ n'i sara k'i digi janama kɔnɔ ko bilahi kalan o kalan min bɛ gafe kan i b'o kalan n'o ye nka adamadenya taasira ɲuman ye min ye o y'i bila mais jamana in gɛlɛya ba man di dɛ
sabu minnu ka baara ye kalan ye mɔgɔ kalan ye u bɛ ka denmisɛnw kalan min na bɛɛ b'a dɔn jamana kanu tɛ denmisɛnw na diinɛ kanu tɛ denmisɛnw na jogo ɲuman tɛ denmisɛnw na ni min dilanna kalan na o bɛ na marifa ta n'o ma taa nɔrɔ la ka na di an ka ko rebelle o bɛ mugu ta ka don dugu kɔnɔ ka marifa da jɔ mɔgɔw la tile se kunna kɔnɔ a lajɛ dɛ ko lahara bisi don dɔ bɛ na sew bɛ ban fagaw bɛ ban se bɛ segin setigi ma a tɔgɔ ala arabal arshi alazim an bɛ segin fɔtɔw ni kɛtaw kan a ye kuma bɔ a kana mɔgɔw kala jogojugu la n'importe denmisɛnnin ye bɔgɔ de n'i y'a lamɔ ni min a bɛ taa n'o ye bandi minnu bɛ an ka dugu kɔnɔ bi mali yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'u minɛ a tila bɛɛ ekɔliden murutilen walima a tilala kalan na baara ma sɔrɔ madrasaden murutilen walima o tilala madrasa la baara ma sɔrɔ bandi in tila bɛɛ y'o ye a tila bɛɛ mais karamɔgɔw ye an nege min na o la ka bɔ o yɔrɔ la o y'an nege bandiya de la o ne tɛ n'an ye denmisɛnw bagabaga k'u bama jugu kan u ka kɔrɔbaya ten kɔngɔ b'u faa u tɛ se ka marifa ta k'a dɛmɛ mɔgɔ la diinɛ tɔn minnu bɛ mali kɔnɔ yan diinɛ bolofara fɛn o fɛn n ka foli b'u ye hali an baden kerecɛnw b'u fo minnu tɛ diinɛ yɛrɛ la malidenw n ka foli b'u ye i mana kɛ diinɛ taabolo la mali kɔnɔ yan n b'i fo k'a ɲini a ka diinɛ tɔn ɲɛmaa fɛ jamana ye mali de ye an faso mali bɛ jɔ ni kan min ye a ko fɔ a ka kuma ka mɔgɔw fɛ ni bɛɛ ye ani keleya ye ani lafiya ani baara ɲuman kɛli ye an ma bɛn yɔrɔ minnu na an k'o bila lahara la ka ɲɔgɔn minɛ a kana to fiyewu a ka kalandenw ka fɛn kɛ min bɛ jamana bila fitinɛ kɔnɔ bɛɛ ka kuma i ka mɔgɔ fɛ jamana basigi cogo o de ye lahara min ɲininka fɔtɔw ni kɛtɔw la bonya sigi ye ala de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ka sabali ni ala ye min bonya don min o de ye belebele ye n'i sabalila ka kun n'o ye ala n'i ka bonya d'i ma dɛ nka n'i ko kar i ni ala bɛ ɲɔgɔn na n'an bɔra yen sigi kun ye mawuludu intervention min ye mawuludukɛla bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali don mali tɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli ani barikada bɛ ɲɛsin u bɛɛ ma ka ɲini u fɛ u kana sira in bila fiyewu u k'u banba kan an bɛ sa kira nɔfɛ sallallahu ta'ala wa sallam n'ale tɛ foyi tigɛ n'ale kun tɛ foyi kun na kɛ o ye tiɲɛ ye an baden minnu fana y'a faamu ko mawuludu ye fɛn ye k'a man ka kɛ n ka foli b'u ye k'a bɛ ala k'an da an b'u daga an b'u neni jɔn bɛɛ n'a ka faamu don olu y'a faamu ten kɛlɛ tɛ nin na o ne ye ko in faamu cogo min na n y'a kɛ ten ni yɛrɛ y'a faamu cogo min o y'a kɛ ten mais ni ne ko non ne y'a faamu cogo min na ni bɛɛ m'a kɛ ten ni fa ka b'o yɔrɔ ne ta ye nkalon ye la ikraha fi din lakum dinukum wala din ni haya fila in wasara an bɛɛ ye k'a fila bɛɛ mulu kɛlɛ mulu kabali bɛɛ
rabatal mulukalaw ku yake ko kira Muhammadu bangani ni sojadu kara fola olu ka jati bela bashi tola olu ka famu di ne ra famu bashi tola ngane ti ala yo ne mo de ne ma ci yere dekre e yere tekre ma ci jibril ti diga shi ka e a famu no ko mama ngane so ko kira bangana o ye ka famu de kele te no an bɛ ka baara kɛ an k'o yɔrɔ to seli fana ye dogo naani ye mɔbikɛlaw bolo seli fana ye dogo naani ye mɔlu minnu ko bida don olu b'a kɛ naani ye o ma an ka jɛ o seli fana dogo naani na an ka mɔlu ko senbɔ a la n ka foli bɛ k'a fila bɛɛ ye namoro ye a tɔgɔ ye di kalanden minnu bɛ karamɔgɔw nɔfɛ n bɛ kuma ni kalandenw ye anw kalandenw ɲɛmaa bɛ kalanden minnu na ɲɛmaa tɛ minnu na an tɛ se k'olu ladi sabu kira olu ɲɛmaa fɔ an ye sallallahu ta'ala wa sallam olu ɲɛmaa ye sɛtanɛ de karamɔgɔ dɔw bɔra kalanden dɔw bɔra ka kuma ko karamɔgɔ t'u la fiyewu olu ɲɛmaa ye sɛtanɛ ye an tɛ se k'olu waju dɛ nka an bɛ kuma de anw minnu ko ɲɛmaa b'an na seko b'an na ladegeli an bɛ ka dɔ ladege n bɛ kuma olu fɛ an kana na ni foyi ye min bɛ ɲɛmaaw bila ɲɔgɔn na abada kɔmɔgɔ ka nanfigiya de b'a to ɲɛmɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sinɔn ni sa kunkolo fila bɛnna ka ban kukala ka mun b'a la tugungɔkɔ ayi nanfigi ko nɔ fo n ka fara yɔrɔ ɲini ala a ye sabali ko i lahara min ɲininka dɛ i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ n'a ta kɛra nkalon ne ka faamu ani e ka faamu kelen tɛ u tɛ se ka kɛ kelen yɛrɛ ne dan bɛ karamɔgɔ la e dan da la ne tɛ jagoya ka da la n t'i kafiriya yɛrɛ ta sabu ne karamɔgɔ don n ka kira tɛ e dan b'a la ni min ye o ye kungo de ye e ko i dan da la ni min ye o ye kungo de ye nka ne taara o kan ni ne b'a nɔfɛ tiɲɛ kan n'a yɛrɛ bɛ tiɲɛ kan ni ne bɛ tiɲɛ kan a nɔfɛ e kan ka danaya sɔrɔ karamɔgɔ la sini lahara tɛ dɛ diɲɛ na yan n'an sira kɔni n yɛrɛ jogo kan n bɛ fara dɔɔnin n bɔra yan n taara Côte d'Ivoire an donna don min an donna kabini weekend de baaratigiw don ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ ne ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n ko a ye to an ka taa Mali consulat la Ambassade n taara Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o don o de ye Usazu Jawara n taara fo jamana sariya sɛbɛn minnu bɛ wajuli hukumu kɔnɔna na n y'u fɔ ka da
ngo jawara nga Mali carte d'identité filɛ Mali carte d'identité filɛ nga ordre de mission filɛ kana Côte d'Ivoire nga wajuli sharia papier filɛ ni ni Mali de ni wajuli kala ka bɔ Mali la jɛbɛ molo fana ko na Côte d'Ivoire ya filɛ ebe islamu nyama ye consulat la ya ambassade ngomina mini fo anga nyonye ika do kiga jamana wajuli kala do na me jamana ko sisa ayi vle akumulu la fonsina ako nde ala ka barka bi ko nde ko mo fo de ta on ya ubinna ya kamo ubinna wajuli ki akata muru bina muri ki akata kwandi ba kala fiyo ku be ya ko fatoro ku so nimi nana kasula kulli bi wuli me ka wuri kana itoronda gelati la idana dro ima bare foi dam ne fika na jeina be ko wallahi karabo min yi kala o yi lamone buyay o yi lamone yera doy o yi lamone dine forata ni ko ko sey modi anya amulu di ñon daga ya futu bi anya artrama be ke ni dugo akon tiwli fiyo fonga duwoke ngo bondi duwoke fiyo fonga ci fi aw de islamo nyama ya ay kala dire duwo bada akon ndo ko duwo bena ta ngo mo mon dina tire fama be mini consul général abe mi wol ma amata dari abe mini ni tabe do ci uye mo bla kataniye consul général fait nous y mari famay la fi dem me ko di wori no ko be ni rebo antara fi o do nya so monsieur maître Missa Traoré nya so de consul général ay no bo mo ngo monsieur fama ngo ala ka garbu gani nana kabo ambatula Mali ndoko ali ngola ni nduguina nsigira ni nduguina ngabare wajuli ngopuma chama tokai Mali carte d'identité flé Mali carte nina flé passeport flé mu amabane ngo ordre mission flé jeb me molo ta ko do ware ni ngle haga e mi bulu illa kana ne torotila o flé wajuli papi mi ni jebe mulo nga wajuli ke jamana fa be nuriya comme tendo sebe dum zer glan digore nade ufle ako angramo de gudna ko mi mon ala jonni kala yenga jaga ko wallahi yakramo ko don bay ayi kala ma yala abaya reklamo ayi kala jamana buyeni na abaka islamiyya do ayi kala dine kena illa dom ne do ko mali de mi ko do wari anantu haga salaha papita do bulo me en na kunu ka boye kunu jadila kana ku istibara ke fiyo fika ni sarana oh mi garandi fika boya imo ko mana jo fo fena afu mbake febe ni wajul bi gero wele mita nsego mona gibi mbake kawayo kuma ngo oho ay numero dia kan numero ta ubashite billahi ni qur'ana ke kamini bore ma wole bi telefon ko alu fama de kabaw ko ni mo ko bana wele nake imo ko mona jo febe ni wajul bi wele nan se ko kala ne mo ko ti joyida aw karamo ya ande ya mo ko kana do mala am mo bi do ala de la ne ma wele telefon na bli alu fiu hali sisa kan muru ba mu ya ma fo bli ko alu ni me miri dinga karamo wala do la karamo ay dara nana atoko di alimentation do kono ba mako gu kono ko be na fenosa aga mo ri jobe dala dunam nge
an ka jamana président kɔrɔ dɔ y'a sɔrɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ président kɔrɔ ye Hayidara Fo ye alimentation kɔnɔ n'o ye feerekɛyɔrɔ ye foli bannen président kɔrɔ ko gérant ma n'o ye alimentation ɲɛmaa ye ko nin karamɔgɔkɛ ye filɛ nin de y'anw ka jamana karamɔgɔba ye a b'a janto n'a nana fɛn o fɛn minɛ yan n'a ko a bɛna fɛn o fɛn da yan a kana wari minɛ a y'a noté n tɔgɔ la n b'a wari sara hali ni tɛ Mali kɔnɔ ni karamɔgɔ Hayidara nana n'a y'i bolo ɲɛsin fɛn ma a y'o d'a ma n b'a bɛɛ wari sara a y'a sɛbɛn ka compte la n b'a sara Hayidara ko Ala k'i sara Ala ka garisɛgɛw foni ka dugawu k'a ye karamɔgɔ y'a ka mobili ta o ta karamɔgɔ ko komi n ye bi ta sara ka ban o to ta siɲɛ wɛrɛ ni nana an na layidu nin tɔ dafa karamɔgɔ ye mobili ta a bɔra a taara so silamɛw a ye to ka ne lamɛn sa walahi hali n'a tɛ ne fɛ an n'a ka diinɛ jɔ k'a mɛn an n'a ka jamana jɔ k'a mɛn an n'a jogow dilan k'a mɛn ne m'a fɔ a ka kɛ fɛn yɛrɛ sabu a kɛlen de fɛ a tɛ foyi ɲɛ ne ye kungo kɔ a ye ban bon o tuma Hayidara nana min kɛra o kɔfɛ alimentation kɔnɔ a nana bisi la ko faama ko a bɛ min ka fɛn sara ko ne don ɔ n'a mɛn i bɛ tamaro den kelen di yan i b'o sɛbɛn n tɔgɔ la k'o sɛbɛn a tɔgɔ la n'a nana ko Hayidara bɔra yan k'a ye tamaro den kelen minɛ dɔrɔmɛ 1 Ala sago i sago alimentation gérant ye tamaro den kelen ta ka di Hayidara ma bilahi karamɔgɔ in kɔ don ko hôtel bila pewu a ma taa sɛnɛ kɛ Iblis dɔrɔmɛ 1 comme président y'a bonya de pour que bonya kana tiɲɛ a ye dɔrɔmɛ den kelen a y'o de fɛn minɛ ko k'o sɛbɛn a tɔgɔ la ka yɔrɔ bila n'o kɛra an ka mori ninnu ye bɛɛ b'a si dɔn u bɛ talo forokɛ la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ o don mais karamɔgɔ y'o nege ne la e ma da la ne ma f'i ka da la ne ko ne da m'a la o ye ne kungo de nka ni karamɔgɔ bɛ tiɲɛ kan ni ne bɛ karamɔgɔ nɔfɛ ni tiɲɛ ye ne ni e tɛ se ka ɲɔgɔn ye abada ɲɛ la tile kelen n'i ma da Hayidara la o tɛ se ka kɛ n'o kɛra o b'a jira ko ne bɛ nkalon kan bilahi n'a fɔ i bɛ don Ala dɛ mais i bɛ da la i b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye ni ne yɛrɛ jugu ye tɛ lahara ko ye dɛ n bɛ karamɔgɔ Hayidara fo ka Ansarudine international bɛɛ fo an ka président ba Surakata Salamataw n b'a fo a bɛ jama min ɲɛfɛ jama sanuma ye lahara kungo b'a kɔ Ala k'an dɛmɛ a baara la an ka président national Modibo Jalo n b'a fo a bɛ jama min ɲɛfɛ jama sanuma ye kungo b'a kɔ lahara o du islamiya min bɛ yen n'o ye karamɔgɔ tɔn min bɛ Ansar kɔnɔ o ɲɛmaaba Elhaj Ustaz Alfa Jalo n b'a fo a bɛ ɲɛmaya minɛ kungo b'a nɔfɛ lahara Ala k'an dɛmɛ a baara la anw tɛ dɔwɛrɛ y'a la garibu jalanin kɔ anw ye a bɛɛ kalanden bɛɛ Ansaru bɛɛ la fitininini o de y'anw ye a kalanden bɛɛ ka dɔgɔmani de y'anw ye anw tɛ karamɔgɔ ye n b'a karamɔgɔ fo ka tɔni ɲuman bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ ye bonya kɛ n ka foli b'u ye tant que i bɛ ladon n kan minnu ma bonya kɛ ni karamɔgɔ kanu b'u la n b'u fo minnu k'u tɛ karamɔgɔ yɛrɛ fɛ n ka foli b'u ye bɛɛ n'i ka baara don n bɛ dugawu k'u bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ n'an bɔra an ka mawuludu kasɛti 12 n'o ye laban ye l'année 2018 novembre kalo la le 30 11e mois 2018 mina ladilikan min tuguni na sa ni y'an bɛɛ talen jamanaden bɛɛ taara kelen kelen nka mina ladilikan tuguni ne la o ladilikan n ye kitabu dɔ dilan kitabu in tɔgɔ ye ko jinɛkɔlɔ Birzatil Alami les livres par signe ladilikan dɔ b'o laban la n y'o de ta minnu de ladilikan kɛ an ye mes conseils et mes interventions à la fin de cet épisode nga ladilikan
aninga kangar daka ni wajli labala. Oh les chers croyants, ya mu'minu, chers frères et sœurs, mbalma muso ni mbalma kew, je vous dis mba fo anyana nata do akado. La religion musulmane est une religion de la paix. Islamia dine hera dine di. Islamia dine hera dine de tolérance. Il n'y a pas de dîner, magoto dîner. D'endurance, savali dîner, mounou dîner. Et de pitié envers tous les créateurs. Ani hine ni makariye, kanyishi dabe bema. O Islamia dîner. Terroriste a dîner tede. Terroriste a dîner tede. Alors qu'on crée Muhammad sallallahu ila rahmatan lil alamin. Muhammad mi chili ke foye dalo nga herako. Hine. Islamia ke mana hine kafiri la. Kafiri bina ye kan dîner hine dîner de obi kafiri de kan dîner na. C'est une religion de bon comportement. Ako tabolo nyuma dîner. Au Islamia dîner. De bon caractère. Jogo nyuma dîner. Au Islamia dîner. Et de bonne éducation. Maratugo nyuma dîner Islamia dîner. Tabolo nyuma dîner. Jogo nyuma dîner. Maratugo nyuma dîner. Au Islamia dîner. Abadjalo. Oh les chers croyants, il y a Mouminou, ou Mouminou, les musulmans, ou Islamou. Je m'adresse à vous, Nebenyeshi Aouma, les croyants, ou Aladanabo, les leaders religieux, ou Dininyemo, ce que je vous demande, me faire une au fait, c'est la réconciliation au Béni. L'entente, Béni Yafa, le pardon Yafa, la générosité. Ani nyumaya fansiriya mo nyina ofe dine nyamo leader religieux be groupement mo ansaro tijaniyo kadriyo sajaliyo ahmadiyo sunamo ruwabiyo tarabiyo shiyo bawrge dineyo badri dine bayfali ayaklu dale be de kudu be. La générosité avec un fantrie. N'oublie pas les sacrifices. Même si une petite morceau de date sacrifié pour éviter de l'enfer. Hanna kaya tamoro fere ayo saka ko do ani jarmeche. Abajano sakati bola. Abajano nyumayala. Abajano ya fala arihinana wa atasim bi abdillah jami'an wa tafa hey ayno mene jurba kalena hey aka na fara fulame bane juwayo mene wala sinje juwayo mene wala almade juwayo mene wala mali de juwayo mene wala aya kuludale ne vous critique pas aka na nyon koromatige aka fumu sebe baro sebe aka gerenawla aka misiru kono wajju kerola ay ala tapo may fara nyon critique la me ba do fe ay karamo do sile wajulla ibada so jale do dokoro ko dugul abajalun ne vous sabotez pas aka na nyon la gushi aka na nyon saboté kanisi ka dodoga ko ga furga bita ka dodoga ko ga jalamu bita ka dodoga no doga direct ko ga mobili bita on ko shito bita ay to walla ko te dine doy ne développe pas les secrets de l'un dans vous akana nyon guno boroto akana nyon guno boroto mo khabare mo guno boroto ala tifa sutrakono fakinibu abajal ne considère jamais les dits
des ennemis sur vous à votre absence. Juwo be min fo akofe. Akano lame. Akana poka. Nu ya nani. Ayu toy. Nu ya doya. Akano jabi. Nu kwa te ayu toy. Nu kwa te sele ayu toy. Nu ye fon fo akofe. Akana poka. Aidez-vous réciproquement. Aïno ndeme aninyo nje chobela. Aïno ndeme. Aga deme chéri aninyo nje. Aimez-vous mutuellement. Aïno nganu aninyo nje chobela. Aïno ndeme aïno nganu. Allez ici rendre des visites. Aïta bonyonye. Fini clé. Bana okono. Toro okono. Hera okono. Aïta bonyonye. Cherchez le pardon de Dieu. Naïd Bekessa, aïe Allah yafa deli aïraoui. Aïe Allah yafa deli aïraoui. Oh la croyant, ya Allah denebo mouminou. Prenons conscience de la prière. Aïe to anga selike sebe anga nyanu sella. Anga selijo. Faisons le jeûne. Aïe to anga shundu. Acquittons l'aumône appelé les zagas en arabe. Aïe Djagadi. Faisons le pèlerinage si nous avons les moyens. Aïe Hiji Kena Sekaraye. Mamadou ne Hiji lade. Amadou ne Sil lade. Aïe Douya. Aïe Hine. Aïe Makari. Aïe Yafa. Aïe Ataka Nyoma. Nou Yaneni. Aïe Otui. Aïe Saragabo. Aïe Nakaï Anyonje. Aïe Nyonganu. Akabe. Kahine Nyona. Aga ala ya badila ka seli ka shundo ka jagadi ka hiji ke na sekaraye les chers croyants, nous sommes tous égaux. Le meilleur d'entre nous est le plus pieux qui crée Dieu. Ya klamo ya muminu an lamebo an bekaka mogo mi man chala no ka kusa na ambe. Oui, mogo mana sira ala nya katuma beka ala sira jon o de ka kusambe abajalun ala sira yakubay cet épisode est terminé ici avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu. Koni nkisa yemi baya no ye ni wajuli mi bali yore na ni alaka deme ani alaka si. Le remerciement et la reconnaissance est à Dieu. Tanu bakada ani boyama sigi ni wali mando bi alade. Je m'arrête là mignon yore na en remerciant le bon Dieu de sa guidance à laquelle nous avons été orientés. Kala fo kala barkataya kala wala mando masammi wani siranga kambla sirangma ka fo ka wajule tani flake kabeli moludu watuwi. Je demande à Dieu mbani alafe de nous satisfaire dans la propagation de sa religion. Ma yini ala fe akandeme kan wata ka an so haklila ni kodona ani na furula mimmi ala ka dine chari je kono mbo yini ala fe. Puisse Dieu le Tout-Puissant faire les épisodes passés un instrument de purification pour tous les musulmans. Ani wajiri mununge mollu ngono min temena fogana senima ala mba ni fe kan ngeta kana ye ani kishilaye mumini ma be flamema be. Enfin malabana, je demande pardon à tout le monde. Mbi ya fanyi ni befe. Et je vous pardonne aussi. Wanya farabema. Je ne suis un talibé, un étudiant coranique. N'étudiant garbu jalango, ala ka dine kalandendo.
mi ya fanyi ni diɲɛ bɛɛ fɛ wa n y'a fara diɲɛ bɛɛ ma nin n ka kuma ye silamɛw kuma in bɛ ba yan muminiw kuma in bɛ ba yan malidenw kuma in bɛ ba yan ya dɔw bɛ yen wallahi an kan ka ɲɔgɔn minɛ o yala jumɛn silamɛya o ya an kan ka ɲɔgɔn minɛ n'o ma ɲɛ dun malidenya o ya an kan ka ɲɔgɔn minɛ n'o ma ɲɛ dun adamadenya o ya an kan ka ɲɔgɔn minɛ ni yasu ala hali n'a ma kɛ diinɛtigi ye silamɛ mɔgɔw kɛ bɛ k'an ka diinɛ kɛ teroriste diinɛ mɔgɔ faga ni mɔgɔ bagabaga diinɛ ani janfa diinɛ nasugu de y'a k'a ye joli bɛ se k'a b'o la aw de jogo ɲuman de bɛ se k'a dɔn ko min bɛ ka kɛ ko silamɛya image tiɲɛni nkalon don tiɲɛ tɛ silamɛya ye tuma min na mɔgɔ ninnu nana u ka tɔn tɔgɔ da ko Ansar Mali nɔrɔ la n ko Mali silamɛw ko ani kafiriw ko nin tɛ Aidara bɛ Ansaru min fɔ ko nin t'o ye n ko Aidara jogo don a bɛ ka bɛn ɲini ka kelenya ɲini ka ladira ɲini ni mɔgɔ nana bagan ma k'an faga ko Ansaru ka b'o yɔrɔ o politique américain formé ye nin y'a balimakɛ ale sara ka laseli ye an y'a daminɛ don min mawludu kira bange don an y'a daminɛ an ye cachette numéro 1 kɛ o don cachette kɔnɔ tubabukɛ Abdul Fatahu tun bɛ ka kolo kala Bɔgɔri tun bɛ namunɛ la an ye o cachette kelen bannen tɔ fɛn o fɛn kɛra mɔgɔw kɔni sigi bɛ ka labɛnni kɛ nka kuma tɔ tora ni Bɔgɔri bolo an ye cachette tɔ bɛɛ kɛ ten nka cachette 9 ni 10 ni 11 ani 12 sa laban yɔrɔ ninnu na n y'a kɛ n kelen n mago bɛ basigi la a kɔnɔ a balimakɛ don a n'a denkɛ n'a ka kalanden min tɔgɔ ye Ali Sangare an tɛ foyi ɲini jamana in kɔnɔ bɛɛ kɔ an ma mankan foyi wuli jamana in na ni jamanadenw ka bɛɛ ko tɛ aventuriers fasokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ani bɛɛ ɲini cogo bɛɛ ka wolo Sirakɔrɔ Jada la commune de Ngolebougou arrondissement de Bango cercle de Dioula région de Kulukoro ka sigi Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la an bɛ Ala fo k'Ala barika da dɛ anw ka sara san 16 Ala kira ko ka n bolo kɔrɔta ma maa deli ma dɛmɛ ɲini maa fɛ a ma ban dɛ ma maa neni ma maa dɔgɔya a ma ban ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ yɛrɛ ka kuma jugu fɔ ne bɛ Ala fo ni Ala ka farisira ni Ala ka bilali tɛ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ wajuli la bi sini o bɛ nimisa dɛ sini lahara tɛ dɛ ni Ala ye si d'i ma i bɛ nimisa i ka fɔta bɛɛ la sabu ye min fɔ i b'a fɔ n nɔrɔ ka misiriw minɛ ni bɛn ni kelenya ye ti foyi ɲini fɔ an b'a ɲini Ala fɛ si jan ni kɛnɛya laban ko ɲuman ni lafiya Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sago k'an ɲɛ Ala k'an jɛnya Ala k'an lahara ɲɛ Ala kan'an malo Ala kan'an lebo ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ka walada in bila yan inshallah rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سابق الخلق النور ورحمة زوره للعالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما كلمه ولا يدرون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم الهو العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسمع وشالق الله ولا تكلن نفسي طرفة عين يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت أسألك أن تحيي قلبي بالنور مرفاتك أبدا. يا الله يا الله يا الله يا محيي الموت. اللهم أجزانا سيد المختار كيما هو أهله. اللهم أرجي على الوروي أجوز سكاليلي سيد ومولاي عبد القادر جيلان سيد ومولاي شمس كيان سيد ومولاي سيد الشيخ شريف عثمان ملايا عيدرا سيد ومولاي الشيخ أحمد مولا سيد ومولاي الشيخ عبد القادر جيلان ولا شيخنا الشيخ وشاكنا أول ما يا ربي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا أحد يا مجود يا جواد أنفاني منك من فاتي كير تغنيني بها من سواك إنك على كل شيء قدير. أصل لي الدين الذي هو عصمة أمري. أصل لي الدنيا الذي فيها معاد. أصل الآخرة الذي فيها معاش. وجعل الحياة زيادة لي من كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mbaji na la fe sanchama la ko irana ala kambalu tienka ala kam fatu tienka nala sona ni ko fe inshallah janvier kala ko no anyi rabina mawlud labe ngama don ta folo nay dominta nala sona abino men o ko fe dun le 20 août o fana mawlud sans le 20 août o mawlud o ko fe arabil awali no e mawlud kala kele yi am mawlud franka ketbula sabu kira bangena arabil awali do makalo kele tan fla o bena na sara jatila do utikalo kele mugadima dans le 20 août o mawlud o ko le janvier kan tay mawlud fana be inshallah abal makki ali sare hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akame jawature sayyidul muqtar kayma huwa ahluhu. allahumma arji ala alurui agawzu sakaleli sayyidul wa maulaya abdul qadir jilan sayyidul wa maulaya shamas kiyan sayyidul wa maulaya sayyid shaykh sharif usman malaya aidara sayyidul wa maulaya shaykh ahmad maula sayyidul wa maulaya shaykh abdul qadir jilan wala shaykhuna ashayku wa shakina awal ma ya rabbi. la ilaha illa anta
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا أحد يا مجود يا جواد أنفاني من قبل فاتي كير تغنيني بها من سواك إنك على كل شيء قدير أصلوا لي الدين الذي هو عصمة أمري أصلوا لي الدين الذي فيها معاد أصلوا الآخرة الذي فيها معاش وجعل الحياة زيادة لي من كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر سبحان ربك رب العزة يوم يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mbani na lafe sanchama la ko irana ala kambalo tienka ala kam fatu tienka nala sona nim ko fa inshallah janvier kala ko no anyira bina mawlu labe ngama don ta folo nay dominta nala sona abino men o ko fa dun le 20 août o fana mawludu sa le 20 août o mawludu o ko fa arabil awali no e mawlu kala kelenye am mawlu franki akatibula sabu kire bangena arabil awali do makalo kile tan fla o bena na sara jatla do utikalo kile mugadima donc le 20 août o mawludu o ko ve janvier kan tay mawlu fana be inshallah abal maki ali sare hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akame jawature